أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, di kami imanto di mamakinig sa aking ka-estasyon tanwa DXSK 95.5 Cool FM. Panintano si Ikwallah, so pangasakit raktano na palesiran bulungan wallah, pakabulan siran wallah, naburon sa aking kaya pandemik o di naging kaya karandengyan di ka panguran ka madagala lumasaan sunsok ya buka irun na taman ni manto na madagala may hagdam sa lumasa na taman ni manto na dapan makabagar. Panintano siya wallah, bulungan siran wallah, naguso may pantaga may wapat kung mga bangsang tanu na panintano siya wallah, rilaan siran wallah, maapan siran wallah, balin wallah so kuburiran surmi ukur kasurgan na ay mala na pakasunsian wallah si kuma kasurgaan nagu pakasaban wallah sa mga pamiliran mga urip wallah. Pangintano pansi wallah mabalita no mga pagtaw di niyan di ipamakinag sukatero serta pagunutan niyan sumapiyang. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. So siran no tuwati wallah adiran di pamaganagan sukatero sarta apapugnutan nilang sumapiyaon na siran ipimanro Allah na siran mga tao mampunay sa pamikiran. Mga bangsami, mayaw-yaw pa naging kaya kapun raktano aging kay Ramadan. Panantano siya wallah aging mutakabasaw Abu Bakar Umar ibn al-Khattab jaa mutahiruna igida may maso Ramadan na so Umar ibn al-Khattab napakabaya-baya sa dinyan maturua miya kong maso pagkasutir tanong miya kong maatigan man na iso pagkasutir tanong na panantano siya wallah masot itanong aging kaya ginatanong imanto na ibandingan tanong naging kaya tazkiyatun nufus, ging kaya kasutya, sisaging kaya ginawa. Ay sabab yan, naging kaya ginawa mga urip na Allah, na ame ka di masuti, na ayakan dudan yan na so, darpa pita man na mababa, sikulang mo na mababa. Tatalagin mo ito katiro Allah sa Surat At-Tahrim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hay sumi marati atig wallah na lidas na ginawa niyo na gusto mga talukor kano sa mga pamilya niyo siku apoy naraka ay tagunin ng mga manusia o mga ator pakisisiyap ko mga malaikat na mga babasang o mga babagar diransang kaanso Allah na gusto maninip sa uyang kiran sa ay dinanimang galbag na sukabay wallah ginggan na katang-katang kadaw wallah sa sumanusia na ayadar pa iyan na so apoy si kunar ka jahannam na kailangan na ng amiyawid akal tanong ginawa tanong miyawid akal tanong ginawa tanong ka so Allah na inimasad yan aamay ka di makay ng kaso manusia na si inyan pakadarpa sa ginkanan pitiman na mababa sunar ka jahannam dataragin mo takatir Allah sa surat At-Tin wa-Tin wa-Zaytun بسبب ودي والله سيكوتين والزيتون
waturi sini nagusuturi sina adinan gianan su bimbitera numusa agusullah waturi sini wahada albalad alamin nagubsipa ako pansaging kaingad lumilintad laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim kasab narating wallahi inad namin sa mga manusia sa pipipian sa buntal thumma radadnahu asfala safilin urian niya natin wallah na pambalingan namin pagkakasoy namin si ko mababa ko pitem daba niyan lawan na mababa si ko pitem man na mababa agyan ng sunar ka dyan pagkanud namin agyan kaya manusia pipipian sa buntal si ko naraka jahannam illa alladhina amanu wa amilu salihat inun tabuti wallah so may magamal may marateya inun tabuti wallah so may marateya na guming gagalbog sa mga galbag mga pipiya palahum ajrun gayro mamnun kaan na palasiyaran ada pititamanan yan gingkanan inaluitan ayat dua ayatan kaya kinanglanan na may udagal tanong ginawa tanong miyauda ka aginong ka adisuki paguda kan ka kudengan ka ingira may lapis ka miyauda ka aginong ka adisulangon taman awida ka sa gen kaya dunia aame ka di makain ka sumanusya nasin pagkataro sa Allah si kuaswala sa pilin ginan mangorip nullahi kailangan tanwa masuti tanwa ng kay ginawa kami ka masutitan waging kaginuan na dad na makakaidiragtan dad na makabinasaragtan dad makadadaragtan amay kami nga tuturutan so Allah na pituruin sa surat Tahrim at Allah surat Al-Ma'idah pitiru Allah ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an فينبئكم بما كنتم تعملون hay may maratiati ko Allah na siapa niyo sumaginon niyo sutyan niyo sumaginon niyo siapa niyo sumaginon niyo kaamay ka masyapi waginon niyo nayadurukum mantala idahta dito na dirkanod makadadag dirkanod makabinasa so kadadagan o tawa kadadagan dirkanod makabinasa aging kutwa imbinas ang mga tao mga dadag idahata dito ameti wala ka mga tuturukan pamati wala ka mga tuturukan umaturo sa manusia na din banyan ipagkawan kadadagan kadid madadag utawa may dadag hingga mga pandulong na pimbarang kati adun pa na mga pandulong na mga baguay di kasi sawalaan sa pimbarang nga darpa sangkay mga FB mga samaydan panulon ang mga tao sala ko panulon ami ka matulog tanong nadirog tanong na makakadadag yuto'y kiyawida kang tanong sa kay ginawa tanong kaso ginawa na ami ka di miyawida kan anda manika sutinian na ayadar pa ini nasukan narakaan adar pa ini nasu apoy ko sukayo sikundo narakajanam so Allah na pitaruan na pamanzo zi'anin nar wa udkhil al-jannata faqad faz sanati wallah sa tao pakalidasan siya ko naraka wa udkhil al-jannah na ko pakasundun wallah siya ko surga pakadpas na kinan tao amya guntong aya dito amya guntong may kalaba sa gin kaya dunia na so tao namasiksa sa anong namoring pamanzo ziha anin nar o dekhal al-jannah pakadpas o pamaguginan imapagadimato manusia ayakap tagumpinin sa gin kaya dunia ayakap tagumpinin sa gin kaya dunia na amika di masiksa sa anong namorya makasudsi ko surga nanginan ni tao amya kadag siku langon na kadag may guntong siku langon na kapaguntong so manusia na amika
maka naraka naging kuto akawas sa mga wasa yang kuto did na pun paka lawan na kawas sa mga wasa na utiroon wallah upamati wallah ka sudunya na pakikapar ka na kaparur ka kagang ka mabaluyan na natindan itindan kay praga ka saging kaya siksa dahil naptiro ni natin na uway imgaya kan na natin na raga kan sigukan rakaan dahil naman na naging ka na nakapakapsan dito manusia manusia na palabur naging kaginawa kaan pa nakabnaro ginawa so kaya ko Abu Darda kaya pamisito Salman ko Abu Darda na so Abu Darda na din pagaturog kapanampayang po naman magnaw na terun no Salman terun no Salman na dapat naging mamasok ka kasumpayang pagaturog kadaan dapat naging mamasok kasumpayang pagaturog kadaan nakagaya ko mamasok kasumpayang sa tahajud na piyo ko sa Abu Darda sa tingin na pagnaw kakiman to na panambiyang ta o yan kaya panambiyang yaran na Peter o Salman siya ko Abu Darda at natingin naman pag-usya talaga tingnan to noon na tingin na inna li rabbika alayka haqqa wa nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa fa'ati kulla di haqqin haqqahu rawahu al-Bukhari mata natigo Salman al-Farisi ay Abu Darda asukadnan ka na ad nakabnarian ka na sumamusog ginawan ka na ad nakabnarian ka na supamilyang ka na ad nakabnarian ka na bagan ka sukabnar ko kikabnarun bagan ka ati manin sukabnar ko kikabnarun yuto kaimportanti ging kasutya saging kaya ginawa pagiging kaya ginawa na ami ka di masuti na marata ini sifat marata ini paparangan marata ini ungkaragin kaya ginawa kasunso Allah mitirun sa surat Yusuf wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim dia kena tiwo Zulekha ipagingya sa ginawa ko kaso ginawa na pasugo sa marata so ginawa na pasugo sa marata upakapamayang kaging kay ginawa ka na ipasuguan ka na ito tuturugan ka dun sa di kan paginawa taman sa kapitang ka upama kung pakapamayang kaging kay ginawa ka na kabayayan nakaplalong then na bon kisang ko mga simbasi ko Allah ay nagabayan naging mutakapratarata na kina ni Peter Allah wa maubari nafsa inna nafsa la'ammaratun bisu mata naging kay ginawa na sumusugo ini sa marata na ay nakapian yan naging kutwa kaso tiya tanurun karin na nga tanong saging kay ginawa tanong kaso Allah na may kasapuro maka sepasualla aguisa may kasapuro aguisa maka sepasualla saging kutua katuruan yan sa tigay na Bismillahirrahmanirrahim wasamsi wa duhaha may kadud na maka sepasualla may sepasualla siku alungan na gususin daw niyan wal qamari idha talaha may katlud maka sepa wati sepa wati wallah siku alugan ingir atum yung lugan so sepa wati wallah ko ulan ingir at yung lugan so alungan wan nahari idha jallaha ikapat na makasepa so wallah naguso uibtati wallah siku kadundaw ingir apiyagyan walayli idha yagsaha may kalimad makasepa so wallah usok ka gagawin at Allah ingin ini kulang bunian so gagawin niyan wasama iwa mabanaha may kanam din makasapa may kapito nagupsa pa ko at wala siya ko langit
no mabanaha na usumit na umun. Wal ardi wa mga tahaha, pingasyon makasipasola, na gusto lupa, na gusto kumihaton. Wa nafsi wa masawaha, pingasapulod na gusto makasipasola, gusto sa pakwati wala siya ko ginawa na gusto mimutalon, miti umun. Faalhamaha fahujuraha wa taqwaha, ini sa paula na inilaham siya ko ginawa so kapangunutan na gusto kambara dosa. Inilaham ko Allah so kambara, inilaham ko manusia, inilaham siya ko ginawa so kambara dosa na gusto kalaksi ko Allah. Dahil milaham siya ko manusia so kambara dosa na gusto kalaksi ko Allah. Na Peter wala kad aflaha man zakkaha, sabna na may guntong sutaw asyotin niya sa wala, asyotin niya sa ginawa niya. Ginan inisipa wala sa mga kasapul o sa mga sipas wala, sa tigin na may guntong sa mga tao asyotiran sa ginawiran. Wakad khafa man dasaha, na usaban-sab na rakyawe susan sa mga tawa di dagyan sa ginawa niya. Di dagyan sa ginawa niya. Ay maana niya na langwa na tao asyutin niya sa ginawa niya, dinan pakapura sa ginawa niya kung mga paparangin na mga rata. As inipa rin na ginawa niya na may gina ni tawa may guntong atigwala. Ay may guntong atigwala sang kaya dunya na so tawa asyutin niya sa ginawa niya. Wakad khaba man dasahan ay akuya wiswisan, ay akuya wiswisan na manusia naging kuto dia dagyan sa ginawa niya. Dia dagyan ay napinguntarman niya na sumbay ginawa niya. Daginan miya kasaplo isa mga sepas wallah, umandun sepas wallah sa gingga mga kaadniyan. Na ini sipa yan na so ginawa asyutin yan so ginawa niya na ginanitawa may guntong ay may kadag na so tawa asyutin yan so ginawa niya. So man so mga tawa ay napiambay yan na so bayag ginawa niya. Biyalo niya panakatuanan so bayag ginawa niya ay sinimba so bayag ginawa niya. Gingutan niya nakapsimbayan na yutod ni pinguntarman na yan. Gingutan niya kapamusa na yutod ni piambay yan. Gingutan niya kamugay sa zakat, niyan kap ni hajin, nila panambayang, na ay nan piambay ginawa niya, na ginanitawa di dagyan so ginawa niya. Ginani mga tawa, miya binasa, miya karundan sa kinkaino niya. Asi yanan itegunsi ko asfala sa Philip. Siyanan itegunsi ko naraka jahannam. Aso naraka jahannam na ay itagunyan na mga manusia ko sa mga ator. Ay manan yan na so ginawa na ami ka di masyap na itagun na isi ko naraka jahannam. Wala iyado billah. Na ginan sabab uman isa nakaragnan sa ginawa niya na ipapandagan niya siya umunan niya. Ay sabab yan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa datam kaya panutulong na Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin illa wa qad uqila bi qarinatun illa wa qad uqila bihi qarinatun. قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم إلا أن الله عانني عليه فأسلم فلم يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. Dan natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kanubu abada setan yan. Dan sangat kanubu abada setan yan. Piteru ila na Rasulullah apias kana na setan kabs. Piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam away. Ugay na Rasulullah na tiyabangan ako niyan sa dad. May apan na mo pandrakan sa dad na pagkisuguyan na kanaroan sa mapya. Ito karag ni sang ginawa. Kagiging kaya ginawa na marata isipat. Kalanganan sa sipat ang maka marata. Taan pa na sumusulkon. Taan pa na dun ni mga waswas sa setan. Apan na dagun. Din turugun so mababaling raka setan.
ing pada ka setan sa pagwaswasin ka si kumangarata kapagwaswasin ka sa kumangarata kati kaya buka man naging garamadan na ipagwaswasyan na katano sa kandarmat ipagwaswasyan na katano ipagwaswasyan na katano sa kasumpaw ipagwaswasyan na katano sa dikap simbayang ipagwaswasyan na katano sa andaraynon sa simbasi wala na amikas ka na gito ni panguntarman ko na miya minel sa ka sigan pakadarpa si unar ka dyan na nagyuto karong niragatan aging gaya ginawa na laang maraton biso pisugo ini sa ginawa pisugo ini sa marata daan pa napapasal to na setan mudiyo ko niyan sumanosya niyan tero na katiyakin dermat ka niyan ni tero na baka sembayang niyan tero na ato yung kasoloks ka niyan tero na katiso gadbakang ka katiso gadbakang ka na uwa na nga lang usahan tanong panaguntaman sa kasuti at tanong sang kaya ginatano na margang nubatan masuti at ginatano yuti Peter Allah sa surat An-Nur ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم udah bu atibu Allah sugagawurkan Allah udah bu sugagawurkan Allah nagusulimu yan na da masutirkan sa katabu atau da na masutirkan udah bu sugagawurkan Allah udah bu sulimu yan rakatanu sulimu Allah na tungan niya mala magato salimu Allah na ayabu biuka niyan sa akin kaya doon niya so siya pulo nagusyaw na nalamba niyan sa timon ka siya na napagusarasyo kung mga mumin sa alungan na muli naging kaya gagawar katano Allah o da buso gagawar katano Allah na din na tugumpiyar katano din na masutir katano sa katabu kakagyan naman ikakasutian kaya ginawa anda sumusulkon ati Rasulullah saitan pagwasasan yan so ginawa pagwasasan yan so ginawa sa pamagantang kasi ginawa pagwasasan yan so ginawa lalimang kaso lupa ka pagwasasan yan so ginawa ka bisa-bisain ka kaya lupa tiruang ka ada kirkunarora ka na upun ko to miswaswa ka ko setan waswasar ka ko setan na kinitaman ka kaandakan ko sa lupa sarang ubo ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malalim ka ko lupa o padka na ipentun ka wala amin gusud ka sa along namurit naman si ko kapitulapi sa lupa na ipanggusud ka na nakakuro sa lupa da baro lupa nagyutoy ipanguso sa katanong setan ginanikaroon ni ko manusia aso manusia na maratong biso sipat yan na tataragong balayin siya kumarata daan pa napapasal to na manusia mudiyo ko niyan setan na mudiyo ko niyan so manusia akatiasuang ka na pisaksiyan mamu Allah wala fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha udah busu kalbian rekan Allah usulimu iyan nada masutirkan wasaka tubuh sadayun walakin Allah yuzakki man yasha ugi na Allah na pasutin yan so tawa kabayan wallahu samiun alim so Allah na pakanagkumatao ginan dalil tanong sa upama ko alang-alang usaraw manusia sa sutian yan sa gengge ginon yan kapalindingan yan sa gengge ginon yan siya umangarata na maragan na kapag ganyan sang kaya waswaso setan agigengge ginon na si suramig si kumarata ay kababayan ng kaya ginon na langon na marata ibarat yan na suginon na kababayan yan na din pagano si kusubo so ginawa na anap kabuin niya na din yan manong nga maskit kaptimbang no setan niya na masumsulkon nagyutoy karoon ni ko manusia ay maana na sumanusia
na sititara kong balay kumarata na adam pa na tigura sula papasalton setan sumusul ko na pagwasasan yan sa puso manusia sa ipagwaswas yan sulangon marata galbag nagyuti sa manusia na di ba ang galbag sa marata na udabu at wala sugawar ka no Allah gusto mo yan na da masutir ka no sa katubo na agiyas wala niya malaili mo kung mga mu'min malaigagawsi kung mga mu'min nagisabab anan mga tao pinatututan mo may sutiran so ginawiran panabnaran nilan so kabnar kiran wala kagiyagin kaya kapagintaw mga urip na Allah na doon susun so panganangkan doon susun so ditan pagparan so lawas tanong ditan pagparan so niwa tanong na so lawas tanong na ditan pagparan na langwa na pagapuon sa gingali lupa mga pamulan bagas, mga sada, di tan disukat na may pagpartano sa ginawatan mo. Tanto na ipagpartano mo sa ginawatan mo na sa mga simba si Allah. So lang mo na pitibaran sa nasimba na ginan ipagparse ko niyawa na gyuto'y sabab ubat tanong kalipati so niyawa tanong sa di tanong ni kapagpara kanaba ay buha hingga dipagulit-ulitan na subadan ka sa pag-inom ka sa mga pipiya panginuman nagukapkan ka sa mga pipiya panganangkan nagulangwan taman sana din ka di ka bibi at isuginawa na suginawa na igira may sakit na ditaturugan ka lumasabo na ikonsultangan sa doktor na igira may sakit aging kianyawa ginay pakisa igira mi sa kita ginawa na isinudita tapi ano manusia suka ginonap ka sakit mabugira kung so niwa kap ka sakit niwa na ibarto ka bubukular ka sa simba hindi ka simbayang nasa moto na so ginawang ka anyawang ka na si sakit na inong ka di tibala na makapiya so ginawang ka inyawang ka sabab yan na igira mi sakit so lawas so manusia na siya na pamilya mati mo anda tano imawat na hospital aging kaya sakit ini na kami sakit na sunyawan yan na isino dinan kapikiro manusia isino dinan kapikiro o anto no ni kabulong ni saging kasakit niyawa na ginan ni sabab amay ka pambalag sunyawa gusto badat na so badan ape ulit-ulitan ka danggan nun inyunong ka sa Manila ka sabasa din ka hindi ka susukat ako makano badan ka na ami ka panganatat sila na winganiwa na subadan na kita pisikulo pa na sunyawa na ginan ipaguyagin sa anong namori ginan ipakagdam sikur sangat masakit nagyuto'y sabab ubat tanong mindarin nun sunyawa tanong sa itanong kapagpara so kasabayang tanong at tuturdua tanong ko sabayang naging na panganang kanon niyawa niya pagparka niyawang ka so di tanong ka pamosa kapamatya sa Quran katitadantan misi Allah na gusto mga langwan simba si Allah naging na ni pagparo si ikon niyawa tanong panintano si Allah masot itano gingay ginawata niyawatano gingay ginawatano na munutun so niyawatano padpan na masog sabab saging kaya ginawa na madagala kababayan na sifat so kapalalalim kababayan na ginawa so kapalalalim sabab sa igira miyawit sa lupa na salang ubo lupa na din yung magkaya lugar pelalim ka ko pedeka kira kateru na pelalim ka suka kaya pedeka na sabab ko gino nagkabubainan so kapelalim na pikito ka Allah ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu mangurip na kanati wallah na mata na sa kan na hiyaramakan sa Ginoo ko so kapelalim
Nagubilo yakan kanu malibilo yakan su kaplalalim kun dulun-dulan yung aharamanan na fala tadalam uba kanu pelalalima uba kanu ati wallah pelalalima kasan sa tao ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa datan kaya panutulong Bukhari man kanat lahu madlamatun li akhihi min adlin aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه هي mga tao kanwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na san sa tao aan na melalim yan sige pagarin yan na pukasan yan ni Mando pukasan yan sa Ginoo ni Mando katago naman sa dunia siku una ang panuda ka pakatali mo gawi daw na pon dinar na udom dan na pon kasukata diram ameti Rasulullah ka anagal bagyan na galbaka salih na ay kaso yan na may pumaydiyan na tagal bagyan ng salih siku din ka amyalalim yan wa lam yakun lahu hasanatun na ame kada banin miyanggal baka mapia ukhida min sayiati sahibi na kasuyan na maputo niyan sa mga rata o galbak o pediyan fahumila alayhi nas kanin mga puto ron na gutod nga pagadong mga unsikunar ka dyanan gutod iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinatulay o Bukhari pinatulay o Abu Hurairah radiyallahu anhu ame panutulong Muslim at igana at adron naman muflis kataw ni ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipatero na kawisusan qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata' tigran na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya kawisusan kami na sudah dirham yan na udad na mamiliki na may tubo qala innal muflisa min ummati mata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kawisusan siya kung mga umatakan mayati yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin na so tawa pakataling masalo na more kitaling man yan ruusupuasan yan usupua sambang yan zakat yan wa yati na pakataling mamambuso wakad sa tamahada so pisintaan yan wakada fahada so tempuan yan wakalamala hada so kiyan yan so tamukupakarin yan wasafa kadama hada na gusubiyuno yan wadarba hada na gusubintulian fayu'ta hada min hasanati na kibgay ko kaya para tarataan yan sa galbag so mga pipiya galbag yan wahada min saya hasanati kibgay siya ko puasa so pinggalbag yan na marata panit hasanatu kabla yuqdama alay na ame ka malangan so mga pipiagal bagyan ko unang panundaw na kakukuma akhada min khatayahum na kakuan yan so mga karibatan o pera taratan yan sadat paturihat alayhi nas kanya ni mga puturun tumaturiha finnar orin yan na paisugod na kapakadbangaw siya kung narakajan na pamliin ka so mera saraserun sambayang mera saraserun pusa mera sarasetun mamugay sa zakat na aya mera ko na siya kito ada pamugay sa zakat na pusa sabab saging ko takera liman yan saging ko tuwa kabnarian aging kaya kaplalim na tungan ni amarga naging kaya kaplalim adul mudul matu yaman kayama roh al-Bukhari suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kaplalim na mga libutan nga ng salong namori malibutan nga tando salong namori so uba kaplalim yung ganang gaginawang kayo ni uba makaplalim kaso kaplalim na apiapan kafir ittaqu da'watan madlum in kana kafira fa innahu laysa dunahu hijabun roh al-Bukhari
رواه أحمد وحسنه الألباني. رواه أحمد وحسنه الألباني. قال قنواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وميالم وإن كان كافرا أبي أبن كافر kamata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sopangni umialalim na dead na banyan rending si wallah manaro si wallah ginan paganaya mapterutanap kababayan o ginawang ngaya kaplalim ganggantan tazki ang tanong sa naginutan ikadua kababayan o ginawa na istinabul kabair ging kaya kapanang gilaisi ko mga laadusa al-kabair na mga laadusa na pagkabuyan ng ginawa. So Allah na pitiruyan sa suratu Asura walladina yastanibuna kabair al-ithim wal-fahish wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. So sila nutuwati wallah panang gilan nila sa mga laadusa na gusto pera singay adat na gira kerangitan silan na perila silan ti wallah gira kerangitan silan yung buta mga tawapan ng ilan din sa mga ladusa panintan si wallah santan mapad na gusupi kasi singay adat na pananggilan nilang pan naginan mga tao ang balasan silan wallah sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya mga ladusa na kay pananggilan na katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piteron na izdanibu sab'a al-mubiqat qalu ya Rasulullah ma hunna qala asyirku billah asihru qatlu nafsi allati harama Allah billah bilhaq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Pananggili niyo ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so peto mga ladusa. Pitero na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na agyong tapito. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paganir na sirku billah so kaya panakuton siya ko Allah. Gingay ka panakuto na tunganay niya mala adusa siya ko Allah. Wasihr na gusto kapangataw. Iya panangay kapangataw na malay niya adusa siya ko Allah. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نوسو كبنو أسيكو بنوا أبيع حرم والله ومبنو وأكل الربا نوسو ككناكو بربان جينا كبربا نمالا إن دوسا بربا ننجلان والله نسنو بطن بيلو يا isinu singa makap katatamatan ron isinu beta minakatatamatan usang kaya kapriba agya suginaw na pagkababayanan na pagwasa sa mga panusetan ka wakal umali latim na gusuka ka na ko namo ko watailu watawali yung mazahap na gusuka palagusi ko gawi temuan uridwa yung sa mga mujahidin وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات na gusuka patampuy siya ko mga pipia mga tawa, mga bae, mga pipiyaki bibilang na tao. Tempo na kasi lang sa iya na misinini, iya na salakoy kalbag. Nagyuti, papiyakay pananggilaan ng Quran sa ko ginawa. Ikat na alofa o bilokod, waluhod. Panabnaran tanoy, kaya kapasadan, napito man tanong. Upun kami pasada sa pagkakan na tuman kasapasan. Rasulullah na pitiron niya waladina amanu awfu bil uqud ay memarati ati wallah na tuman niyo sa kapasadan tuman niyo ati wallah sa kapasadan kasad di tuman sa muna kapasadan nagyuto na munafik pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga na ayatun munafik thalat idha hadatha kadaba وإذا أتمنى خانة وإذا وعد أخلفا سواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم soto sa munafik na talo igida di man tudan nakapamuka
igira seri ganap di nunsian igira migay sa kapasadan na surang sa kapasadan isan na di kaiktera ng manusia naging kaya kabugay sa kapasadan kapi papasada na ati suka kakatimutan na ayak andar pa yan na ikirang yan na makalpas sa isa ka oras at iyan na kita nga anap katimusiran ginan isulangwan na mga traidora dito man sa pasad na pandiran sa alungan na mori Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lataro kaya panito ng Bukhara gusto Muslim at iyan na likulli gadirin liwa yumal kiyamat yu'rafu bihi langwan na tigo Rasulullah at traidor na pandiian sa alungan na mori kikilalaon pakapandiin sulangon na traidor pakapandiin wallah sulangon na traidor kaan makilala sa alungan na mori ikapat na tahrim aklal mali latim so peka haram wallah so kakanasi ko mga tamo ka elo yun kaya tamo ka elo na kina ni peke pananggilan wallah ubatano kakaugso tamo ka elo ka inisa pareha naging uta ka ubaya ko tamo ko elo inun tamo mapea kapag ubayon sansa tawap kan sa tamo ka elo na ginan na tawanan ayap kakaniran na apoy sigong narakasanam inaladin yakuluna amwal yatama mata natin wala so sinagap kaniran sa mga tamo ko mga yatim sa dulman sa kaplalalim inama yakuluna fi butunihim nara sa ayati wala kakaniran na siku mga tiyandiran katagwiran siku mga tiyandiran na apoy wasa salaw na sa ira napakasunsinan siku apoy siku kadag ati wala ikalima na qawlul haq walau kana ala nafs sukatiru asiku benar api apan siku ginawang ka apan papantag tero na kung nasuginawang ka na tero ka sa benar ubang ka pagmaa kaginan ang kaya ka tero sa benar na ginan isa iplimpyo tanu itinskiya tanu sa ginaw tanu wa idha qultum fa'adilu igilati wala mitero kan na pagnuntulang kanu walau kana da kurba api panikaran niyan napterun ka subnar terun ka subnar ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillah ay memarati ati wallah na balon na ginawa na kipamandikan sikum untol ang mga saksi wallah walau ala anfusikum sa apiapan sikum magina na apiapan ay matudyan na suginawa na naptiruan niya subnar Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataruketa siyahon Albani sel mangkatak kuyaptaan ka sutawa putul kanyan sa kuyaptaan yan ka wa ahsin ilaman asa ilayk na pipiin ka sutawa mirataratar ka subsay sum mirataratar ka na pipian tapan wa kulil haq walau ala nafsik na tiruang ka subnar sa apiapan ay may papantag aging mutakap tiruang ka subnar na suwo ginawang ka ninisuwo Allah ka tiruang ka subnar kana ba upo na mesa kam na suginawang ka na siyang kalidikang mutakap tiru kaginan na inisaparan wallah inusugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatiru ako benar sa apiapan sunso mga ginaway ay masusugat napterun kaso ginawa napterun kaso benar so ikan naging kaya adamu ilka nafs ila tahluka gin kaya din ka kisumbun ko ginawang ka ko pagkabinasaon pagod naging kaya ginawa ko pa makabinasa pagkabinasaon وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
gusto ka no salalan si Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka na dinyo pagnata ginawa niyo si ko pagkabinasam dinyo pagnata ginawa niyo dinyo palada ginawa niyo so si ko pagkabinasam wa asinu na pipiya ka no inna Allah yuhibbul muhsinin kaso Allah na pagkabinan so pipiya naging kaya kasi pa ko ginawa si ko pagkabinasam na isusugay wala ikapito ay niso Quran itagal tanong sang kaya ginatano na katul nafs pigi pa nang nila no Allah so kabunwa siya gunawa pigi pa nang nila no Allah so kabunwa siya ko ginawa kapamuno pigi pa nang nila no Allah so kapamuno ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سنته الله sa makapatay sa mu'min makabunos sa mu'min at ibabaan yan na ayad na balasyan na sunara ka jahannam sa tatapon sa dayon na gumapmaginin so rarang ito Allah na gumapmaginin so murka Allah wa'adda lahu adaban adima na pitilagadan naman sa seksa mala ginanso mga tawa di bumalbulbud na muno dilan so padilan na andan ni kabunong ako tawa at ibabaan ka ada ka marata niyan na mapmagyan ka paganda sunar ka dyan ikadwa nagkarangitang ka wala sumur ka wala nagkarangitang ka niyan mur ka ang ka wala tilagadang ka niyan sa siksa amala gito'y su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitero yan amya panutul Bukhari kana fi man kana qablakum rajulun bihi jarhun فجزع فأخذ سكينة فحزب بها يده Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kumingon ang tanong daan na sa kataw mama kaya palian na danyan kanawin so kapatay na kinunyan so galatian na inisisirkyan sa ginunyan na Peter Allah ya badarani abdi binafsi haramtu alaihi jannah pinggaganan ako ripnakan sa hadapan mo masuk kapatay niya na pinggaganan niya namatay na hera makanon sa kasurgan hera makanon wala sa kasurgan isa katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa may panutul Bukhari wa man qatal nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi يجاء بها في بطنه في نار جهنم مخلدا فيها أبدا sanjatawa buno niya na kinunyan sa sasak niya na gurok na sugurok yan na katagusi ko naman yan sa halong na mori na pagigaan yan sasak yan sa ginunyan tiyan yan sa taman sa dayon na makmagyan sa kanakaan Yuto'y ika-pitwa isusugusi ginawa pananggilan yan. Ika-walo naging adamu idaatil waqti idaatil mali o tabdiri ging kaya di ka pagilang ako tamok dun kay tabukan so tamok ano po nga mga lay tamok na siyapang ka so tamok ka anak abdarun ko ginawang ka, anak abdarun pamilyang ka, anak abdarun mga tunganin ka, anak abdarun mga lulubay, anak abdarun o kikian ng lan, na siya pang kaso tamok ka. Sa uba ka pamagula sa isa parang wala. Uba ka may katamok ka na may magula ka, may katamok ka na sa lakway ni kay diyang kaon bangkan ni bantugan bangkan ni diserto ni konsert na ni tibukar
mata na tiwala aso wa annal musrifina hum ashabun nar, mata na tiwala aso mga tabukar, mga di mamagsarap, mga tawa di mamagsarap na sila ni mga tao siya panarakaan na tiwala. Piyagin ka kang gusto na Peter Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taruga panutulunong bayhaki ma'anfaqta ala nafsika wa ahli baitika fi ghairi sarafin wa tabdilin wa ma tasaddaqta falak ma anfaqta riya'an wa sum'atan fadhalika hatud syaitan. San sa pinggastong ka kung pamilyan ka, kung suginawang ka, gusto tao ko alin ka, sa ka na bakatibukan, na ka pa mag-snap, ka pa magula, na gusto minisad kang gaon, na duty balin rakkaon, na sukman so, nang gastong ka sa ginawang ka, sa ka pakilalayan, na kapakinagrigan, na duty bagyan mo setan. Ika siyaw na adamo ida atil waktu. Yung kaya da ka pamagilang sa waktu, yung kaya da ka pamagilang sa waktu, oras, sa mga tao adi mamagilang sa waktu, da balin yan, napsanit sila sa alungan namuri, sa surat al-Fatir, inalwan wallah, wa hum yastarihuna fiha, Rabbana akhrizna na'amal salihan kaya alladhi kunna na'amal. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Betul Allah وهم يسترخون فيها pagurok sila sana sigo naraka sa ayap kigurok kinan sigo naraka na kan namin napakaliwa kaming ka saging kaya naraka ka hanggan may kang galbak sa galbak ka mapya kanaba may pinggalbak na ptirong kiran wala alam no amir kung bamis ka no da pakapagingda bamis ka no da pakapagmura bamis ka no da pagisauras sa dunia kita di mo mga tawa panad na gumiya ko markano so pamagiktiyan na 20 minute so kasigsaan 20 minute na tiwala so kasigsaan ito sa mga tawa minilang sa waktu at tigil na ba't ano ba may na o sarang o tawa ko tanong siya simba siya wala ba't ano may sa so oras tanong siya simba siya wala salakaw kayo sarang tanong na game ko to kayo sarang sa game to rasiran asalakaw kayo sarang na UTV pasanitilan sa alungan na mori inungkar kami ito da inungkar na ito da pakapanarap ya Allah. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitero yan tigyan na la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al din milakad o orip no Allah so bala palun yan sa alungan na malut naman sa yun na imisya ano marihi fima abna anan yan ilang suras yan wan ilmi fima fa'ala wan mali naguso ilmu yan wandan yan inusap wan mali ay nagsabab fima apaka naguso tamukyan wandan yan siyukat naguan yan pingisto wan jismi fima abla naguso lawas yan wandan yan rinot andang nga rinot sulos ka naguto ikasyaw pagiparamdaman sa ginawa ikasapulo naging tajanubul maasi wal fawahish wal fitan mudalla yung kaya pananggila isi kung mga dusa na gusto pira sa singay adat na gusto mga fitna pamagandang pero pananggila na yung Quran siya ginawa amay-may namin gulalo ginawa dataro kataro Allah kul innama harama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi haqq وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون teruang kahit Muhammad teruang kahit Muhammad mata na tiwo Allah sukad na nakanahiram so peka sa singa adat sa mapayag gumesun
nagusuka mga dusa, nagusu albagi bilhabi kere hak, nagusu kandirwa ka, o gusto ka pa nagutusik wallah, na pinakaharamanan wallah. Pitaru Allah wala takunu wa taku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab. Kalakan niyo tigo Allah su fitna. Kalakan niyo su fitna. Akan ba si ibu sugatan ko mga tao minggulolon. Ay man na naging kutatawa mauid sa fitna na kailangan kasaparan, kailangan katapusan, kailangan naman. Sumauid sa fitna na kailangan naman. Sumauid sa fitna na kailangan naman. Kaami kanimar so fitna na kasugat yan ng utang mga tao sa kanabaebuam, kasugat yan na so minggulo la sa fitna ang mga prakras. Dito'y sabab alangwan mga tao mauid sa fitna na kailangan nakapananggilan. Kailangan katapusan. Kailangan katapusan. Dito'y sa katanong sa tuwaya, alhamdulillah ka kiyang kutuwa kiyang damatano sa kapamisitar katanong mawid sa fitna na madidika meron tanong ada tanong pakabulusa si kungot tanong tuwaya na bantugan tanunan, bantugan na ng mga loks tanong, bantugan na ng mga guru tanong mga una, si Alim Habib, Alim Idris, si Muhammad Saleh Usman, na gusto mga pada mga si Sheikh Abdurrahman Al-Barudi, mga sheikhan na mga una, aaya kapitiran na Ahlus-Sunnah wal Jamaah, aaya kapitiran na Ahlus-Sunnah wal Jamaah, si Abdul Qadir Abbas, sa mga pasal sa Mesir, si Alim Habib, mga pasal sa Mesir, si Alim Idris, mga pasal sa Mesir, langon na may mga pasal sa Mesir na aaya kapitiran na Ahlus-Sunnah wal Jamaah na ba sa Iraq. Gilan ginutang mo ay japit na inikal ko tanong ba makadadag, inikal ko tanong mga dadag na ito sabab ada tanong kinan kapakabulusa may na meragurian so ingat tanong meragurian so ingat tanong so Allah na isa pa rin piri pananggilan yan naging kaya fitna makapragrakas sa kararabib kung nakakadig mailaw yuti PM mapinan na okay san sa mauid sa fitna karibugarian so kaysa sa mga tao na kailangan katatapusan, kailangan na marantanong sa kumangitan. Ginan ikasapulo wisa naging kaya himayatul ada wal hawas anil maasi. So kasi ko ginawa sa kay kapmasya. Mga anggaw ta si kapmasya. Wala ta kapamali sa labat ng gabi. Almun inna sama wal basar wal faad. Kulun ulay ikakana anong masula. O bakap kisupong si ko tao, bakap kisupong natin wala si ko daabang kaon binandalan. Lamata na so pamakingan, na gusto pangilalayan, na gusto gadagdo manusia, napala-palayanan, sumarian sa almuna mori. Sumarian so Allah, sumarian so ginawa, sumarian so pamakingan, sumarian so pangilalayan, sumarian so gadagdo manusia. Na kinan mori puriya galoy tanu, piyaka kampatano iyagin ka na isusugo ukura na kasi pa siya o ganoa katis kaya siya ganoa na inshallah na amin ka parumantano na alin tano so katis kaya siya ko ginawa gibo so bangsa niyo si Abu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir Alawi pandakan siya wala relaan tano niyan na kung panalaman tanong nga si technician na si Ranul Intong na gusto langon na tatandingan sa aking DXSK panalaman tanong sila sa kasangiran sa aking oras tanong na yaman lang naging kutaguruakan si Abu Anas sa kasangiran sa aking oras tanong dito hindi may paguras sigara datara uman isnin panintano siya wala balasangan wala pangbagian dengan subalas wallah hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.